النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس إلى الإسلام والإيمان بالله تعالى آذاه الناس إيذاء شديدا. Beliau bercerita, acerita Syekh Ahmad nikah, lambok dimin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah mendapatkan oleh siksaan daripada orang-orang kafir Quraisy. والذي دافع عنه هو الله عز وجل ربه. Yang membela Kanjeng Nabi Muhammad ketika mereka dicaci, ketika Rasulullah nikah coba bi orang-orang kafir nikah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebagai pembela terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أي تدخلوا الجنة. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli alaihi wa ala alihi nikah mendapatkan kesakitan yang luar biasa ketika berdakwah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Empian semuanya ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mon empian kabeh sedaya nikah masuk Islam, empian sedaya nikah bakal masuk surga Allah Subhanahu wa taala, bakal jadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama-tama perkenankan beliau adalah Syekh Ahmad bin Ibrahim Al-Hanafi. Beliau ini dari Mesir. Tak bisa abentah bahasa Indonesia, bisanya bahasa Arab. Maka dari penikah gulen kanto fungsinya untuk menerjemahkan kalamnya Syekh. Oke. Bi bahasa Madura napa bahasa Indonesia? Oh, Madura bae iki. Mon campur dari mah. Jan saya iki. Oh, iki campur ya, campur sari bae. Ayo. Pertama-tama beliau Syekh Ahmad bin Ibrahim Al-Hanafi memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seka dimah pada malam penikah gula panjenengan beriin nikmat sehat, nikmat sesae, abe seger, bisa pol kompol nama majelis penikah dalam keadaan sehat walafiat. Saya kedua Syekh Ahmad nikah bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah gula sarang panjenengan nikah oning kebaikan, oning keburukan. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس. Syekh Ahmad nikah ngocak nikah terjemah Madurana bak papat oning seoning gula. Syekh Ahmad nikah dawuh coro Jawa ya. Beliau berkata bahwasanya orang yang tidak bersyukur kepada manusia, orang yang tak syukur kepada manusia, maka orang penikah tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. لذلك أتقدم بخالص الشكر للشيخ صاحب الدعوة على هذه الدعوة الكريمة وأسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته. Beliau mengucapkan terima kasih yang sangat banyak kesoon sebenyak terhadap Sohibul Bait yang ngonceng beliau untuk acara yang mulia ini, dan beliau berdoa termoga pondok nikah dadi pondok sesae, pondok yang terlahir daripada orang-orang soleh, orang-orang yang bermanfaat ilmunya di masyarakat fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma
Amin ya rabbal alamin. ثم أعبر عن سعادتي بوجود الليلة معكم وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر ربيع الأول شهر ميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. Allahumma sholli alaihi. Beliau juga mendoakan kapi sedejah saya hadir nang majelis kantoh dermoga oleh syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga saya hadir nang kantoh dermoga epateti umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga saya berdoa dermoga saya nang kantoh kapulagi sedeje hajatah karena berberkati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لا يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم إلا الله تعالى الذي خلقه. Sobung seoning terhadap derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah Subhanahu wa taala saya paling oning. Nabi Muhammad nikah nabi negula sareng panjenengan adalah nabi saya paling mulja, nabi yang sepatutnya kita muliakan. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس إلى الإسلام والإيمان بالله تعالى آذاه الناس إيذاء شديدا. Beliau bercerita, acerita Syekh Ahmad nikah lambok dimin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di mendapatkan oleh siksaan daripada orang-orang kafir Quraisy. والذي دافع عنه هو الله عز وجل ربه. Yang membela Kanjeng Nabi Muhammad ketika mereka dicaci, ketika Rasulullah nikah coba di orang-orang kafir nikah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebagai pembela terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أي تدخلوا الجنة. Rasulullah nikah bersabda, salen malejen ranying ki. Nah, ini kenyaman nih kan. Tayyib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Nikah mendapatkan kesakitan yang luar biasa ketika berdakwah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Empian semuanya ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mon empian kabeh sedaja nikah masuk Islam, empian sedaja nikah bakal masuk surga Allah Subhanahu wa taala, bakal jadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. فقال له عمه أبو لهب أقرب الناس إليه. Kemudian setelah Rasulullah nikah bersabda, empian sedaja wahai kaum Mekah, masuklah ke Islam dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi saya mosoin baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah pasera. Qala Abu Lahab. Pasera saya mosoin Abu Lahab, Abu Jahal. Saya kadim maka nikah adalah serah pamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ammuhu Abu Lahab tabban laka ya Muhammad. Ma'na tabban lak yad'u alaihi bi an yakuna faqiran. Nah, ketika Kanjeng Nabi nikah berdakwah si Abu Jahal karena ngocak ke Kanjeng Nabi Muhammad, tabban laka ya Muhammad, bangsat empian nikah Muhammad. Tabban nikah maksudnya empian fakir, mbak mereka orang fakir ya Muhammad. Karena Abu Jahal nikah berbangga-bangga kalau dirinya orang yang paling kaya di Mekah ketika itu. فأنزل الله سورة المسد دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. Allahumma sholli alaihi wa alihi. Oleh karena itu dari menikah Allah Subhanahu wa taala nikah membela Kanjeng Nabi Muhammad lewat surat Al-Masad. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. معنى تبت يد أبي لهب وتب أي أنت يا أبو لهب الذي ستكون فقيرا بعد أن كنت من أغنياء مكة. Maksudnya daripada kalimat tabbat yada Abi Lahab wa tab adalah justru yang menjadi fakir adalah kamu wahai Abu Lahab, adalah kamu wahai Abu Jahal.
ketika kamu di Mekah di dunia ini orang yang kaya, tapi nanti ketika di surga, ketika di alam akhirat empian nikah dadi mbak Andrea dadi orang saya paling miskin. Encaan Quran tabat yada abil habi wa tab nikah maknana. حاول تترجم الترجمة القصيرة. ما أغنى عنه ماله وما كسب ذهب ماله. Dalam Quran dikatakan ma'agna anhu maluhu wa ma kasab, hartanya hilang semuanya dari Abu Lahab nikah. سيصلى نارا ذات لهب وفي الآخرة سيدخل النار في الدنيا سيكون فقيرا وفي الآخرة سيصلى نارا. Mare orang nikah Abu Lahab nikah fakir, deki nang akhirat bakal masuk neraka. وأيضا امرأة أبي لهب كانت تؤذي النبي وتضع الحطب في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. Istrinya Abu Lahab, istrinya Abu Jahal nikah orang yang memusuhi kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika kanjeng Nabi Muhammad nikah berjalan di sebuah jalan, maka ia dengin biknya mana kayu bakar. Sehingga dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya istrinya Abu Lahab ketika orang saya ngebah kayu bakar. Qala ta'ala wa imra'atuhu hammalat al-hatab ay imra'at Abi Lahab aidan satasla an-nar. Nah, di dalam Quran dikatakan bahwasanya istrinya Abu Jahal nikah akan masuk neraka kiyah. Wa imra'atuhu hammalat al-hatab imra'at Abi Lahab kanat talbasu fi sadriha dhahaban la yalbasuhu mithluha minan nisa. Ketahuilah bahwasanya istrinya Abu Jahal nikah endi senyamana kalong. Kalong nikah sobung seendi pada zaman kafir Quraisy kecuali istrinya Abu Jahal saking kayanya. Tapi karena memusuhi kanjeng Nabi, Allah menjadikan istrinya Abu Jahal orang yang sangat miskin. Qala ta'ala fi jidha hablun min masad ay fi raqabatiha yawmal qiyamah hablun minan nar. Maksudnya fi jidha hablum mim masad nikah bahwasanya di dalam emas sah nikah deki yang namanya lujima bilijamin nar akan dikendalai dengan kendali neraka. Hadza difa'un min Allah 'an nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Nikah merupakan belaan dari kanjeng Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala. ولما مات أبناء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أبناؤه كلهم ماتوا في حياته إلا السيدة فاطمة ماتت بعد وفاته ب6 أشهر. Bapak Ibu, beliau bercerita bahwasanya putra-putrinya kanjeng Nabi nikah semuanya wafat ketika Nabi SAW masih hidup. Dan semuanya itu wafat kecuali Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Qala musyriku Quraisy inna Muhammadan abtar. Ma'na abtar ay maqtu'uz zurriyyah, zurriyatuhu tamut. Orang kafir Quraisy karena kanjeng Nabi nikah tak endi anak laki. Bukan tak endi anak laki nikah meninggal, anak binin kapi meninggal, ngoca an Nabi abtar. Rasulullah nikah tak endi keturunan. Tapi Allah Subhanahu wa taala membela yang tidak punya keturunan adalah orang yang mencaci kanjeng Nabi Muhammad dengan mengatakan kanjeng Nabi Muhammad adalah abtar. فأنزل الله سورة الكوثر دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. Allahumma shalli alaihi. Mari ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya surat Al-Kautsar sebagai apa? Sebagai balasan terhadap orang-orang yang mencaci Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر والكوثر نهر في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. Al-Kautsar nikah encaan Syekh di dalam Al-Quran lebih manis daripada matu, lebih putih daripada susu. Inna shani'aka huwal abtar ay inna alladhi yakrahuka ya Muhammad haula humul maqtu'un adh-dhurriyyah. Orang-orang yang saya mengatakan kanjeng Nabi ini kata ndik keturunan bi Allah Subhanahu wa taala edawui katain bahwasanya orang nikah deki setan ndik keturunan. Inna shani'aka huwal abtar ay inna alladhi yakrahuka ya Muhammad huwa alladhi sayanqati' an zurriyyatihi wa auladihi.
Orang yang memusuhi kanjeng Nabi, saya mengatakan kanjeng Nabi tak mendik keturunan, nikah deki saya tak mendik keturunan dari Allah Subhanahu wa taala, debu senikah dalam Al-Qur'an. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيلتقي بأبنائه على نهر الكوثر، أما هؤلاء هم وأبناؤهم لن يلتقوا أبدا لأنهم في النار. Maksudnya dak remah, maksudnya pagi Rasulullah Muhammad SAW mereka nang swarga akan bertemu dengan anak-anaknya. Sementara orang yang mencaci Rasulullah, orang yang memusuhi Rasulullah, orang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah nikah tandi keturunan, nikah bakal nang neraka, tak bisa ketemu dengan anak-anak mereka. أنزل الله هذه السورة أيضا دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. Surat Al-Kautsar nikah merupakan belaan terhadap kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membela atas orang-orang yang mencaci Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أيضا وجد أعداء في المدينة آذوه إيذاء شديدا. Ketika kanjeng Nabi nikah berhijrah dari Mekah ke Madinah, nikah tak gampang. Banyak orang yang ingin membunuh Rasulullah, banyak orang yang mencaci Rasulullah, banyak orang yang ingin menjaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. من أعدائه في المدينة اليهود. Dari orang-orang yang benci terhadap Rasulullah nikah orang-orang Yahudi. والنبي صلى الله عليه وسلم حاول اليهود قتله أكثر من مرة. Orang-orang Yahudi nikah berusaha untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak daripada satu kali, berkali-kali. في يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم عندهم ووضعوا له في الشاه سما. Suatu ketika kanjeng Nabi nikah teroal hijrah, hendak berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, di tengah-tengah jalan para kaum Yahudi nikah meletakkan racun. فنطقت الشاة بإذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian racun itu dibinasakan, dibubarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وقالت الشاة لا تأكلني يا رسول الله فإني مسمومة وهي مذبوحة مطبوخة. Dan kambing-kambing yang ketika itu dia mengatakan, aku tidak ridho wahai Rasulullah engkau menginjak terhadap racun ini sementara aku yang akan memakannya. الذي أنطق هذه الشاة وهي مذبوحة هو الله دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. Yang mengutus kambing-kambing supaya menjilati, supaya memakan racun ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. وأيضا من أعدائه في المدينة المنافقون. Dan juga yang mengkhianati dan yang memusuhi Rasulullah SAW di Madinah nikah bedanya mana orang munafik. حاولوا إيذاء النبي كثيرا ودافع عنه الله عز وجل. Juga orang munafik ini kan memusuhi kanjeng Nabi, mencaci kanjeng Nabi, menfitnah kanjeng Nabi, tapi Allah Subhanahu wa taala membela kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anzalallahu surah biismihim surat al-munafiqun liya'rifahumun nabi fayahzar minhum. Maka dari penikah Allah Subhanahu wa taala menurunkan nama surat di dalam Al-Qur'an yang mana surat Munafikun untuk memperingatkan kanjeng Nabi dari orang-orang yang munafik. Wa anzala fihim surat at-taubah. Dan juga Allah menurunkan surat yang namanya surat At-Taubah. Surat At-Taubah min asma'iha al-fadihah li'annaha fadahat wa zakarat sifatil munafiqin. Surat-surat Fatihah, surat-surat At-Taubah nikah membatasi antara orang yang muslim dan orang yang munafik. Hatta ba'dama mata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hawalu idza'ahu. Sehingga orang-orang munafik ini akan memusuhi kanjeng Nabi, akan membunuh kanjeng Nabi, akan mencaci kanjeng Nabi, akan menghalangi dakwanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'rifun al-Khalifah Nuruddin Mahmud? Empian oning yang namanya Khalifah Nuruddin Mahmud, oning sedaja? Hal ahad ya'rif al-Khalifah Nuruddin Mahmud? Beda seoning namanya Khalifah pemimpin yang namanya Nur Mahmud. Beda seoning Nuruddin هذا كان خليفة المسلمين في عام 557 من الهجرة.
Nuruddin nikah adalah khalifahnya khalifah nikah presiden pada zamannya setelah zamannya sahabat. ذهب إلى المدينة في عهده 2 من النصارى من المغرب. Beda suatu ketika Kanjeng Nabi nikah sampun wafat, beda 2 orang dari Maroko ingin mencuri jasadnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ذهب إلى المدينة واستأجر بيتا بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. Orang 2 seterongi cok jasad Kanjeng Nabi nikah mengontrak rumah yang dekat dengan Mekah supaya bisa ngambil jasadnya Rasulullah dari dalam bumi. ملك النصارى قال لهذين الرجلين إن سرقتم جسد محمد لكم الأموال الكثيرة والقصور ولكم ما تريدون. 2 orang nikah ternyata utusan daripada orang Nasrani. Orang Nasrani nikah, Raja Nasrani nikah memerintahkan 2 orang nikah mon baan bisa ngecok jasad Kanjeng Nabi, baan ebri apa saya banyak, ebri apa bae saya keputo baan. يريدان سرقة جسد النبي صلى الله عليه وسلم من القبر الشريف. 2 orang seutus orang Nasrani nikah, Raja Nasrani ingin mencuri daripada jasadnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الخليفة نور الدين محمود وهو نائم رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم. Nikah Khalifah Nuruddin Mahmud nikah melihat pada di dalam tidurnya amempeh bahwasanya beda 2 orang dari Nasrani terongi coa serta Kanjeng Nabi Muhammad. والنبي يقول لنور الدين يا نور الدين أنقذ جسدي ويشير إلى رجلين. Nah, ketika nikah Nuruddin Mahmud nikah seorang khalifah pada ketika itu kemempean bi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nuruddin Mahmud beda 2 orang saya terongi coa jasad engko. Maka selamat lagi jasad engko. لم يفهم نور الدين كيف أنقذ النبي ومن هذين الرجلين. Nah, Nuruddin nikah ketika kemempe Rasulullah tak oning siapa 2 orang yang ingin mencuri jasadnya beliau ini. Jarang Kanjeng Nabi di dalam mimpinya tak memberikan isyarat orang nikah enten punten. في المرة الثانية رأى النبي يقول له يا نور الدين أنقذ جسدي ويشير إلى نفس الرجلين. Kemudian Nuruddin nikah bingung nikah mimpi bener apa punten. Kemudian suatu ketika mimpi boleh bahwasanya beliau dimimpi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan selamat pagi tang jasad hai Nuruddin sini kan. فقام نور الدين من النوم وذهب إلى المدينة ومعه مال كثير. Mara senika Nuruddin nikah pergi ke Madinah untuk mencari 2 orang nikah. Siapa saya terongi cok aja serta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأخذ نور الدين يوزع المال على أهل المدينة. Nah, carana penter Khalifah Nuruddin nikah abri pese, abri rezeki, abri hadiah ke semua penduduk Madinah. ثم قال لهم هل بقي أحد لم يأخذ المال. Mara senika Nuruddin nikah ngocak apa beda orang sih tak ende abri pese. قال الناس له لم يبق إلا رجلين وهما ليس من المدينة ولديهما مال كثير. Mara senika utusna Nuruddin nikah ngocak beda 2 orang, saya 2 orang nikah tak ende beri pese encaan la sogi banyak pesenna. فقال نور الدين إلي بهما أحضراهما أمامي. Dari nikah oni Nuruddin monda iya orang 2 ri ngara sing ngocak jasad Kanjeng Nabi. Coba 2 orang nikah sorok pahadir kangko. فلما وقف أمامه إذا هما بنفس الصفة التي رآها في المنام. Nah, ketika dihadirkan 2 orang nikah kepada Khalifah Nuruddin, Arya mak pada pitang mempeh. Orang ria sifat-sifatnya, wajah-wajahnya mak pada nang mempeh. Oh berarti 2 orang ria saya terongi co aja serta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقال لهما ماذا تريدان. Mara senika Nuruddin ngocak, apa saya keputobaan. فقال له نحن مسلمان أتينا إلى الحج ثم أتينا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. Mara senika 2 orang Nasrani nikah ngocak, engkau orang Muslim, engkau mari haji terus sowan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
حاول نور الدين معهما أن يقول أي شيء فلم يعترف بأي شيء. Orang dua nikah ternyata orang munafik, ngaku Islam tapi dibian Nasrani. فذهب نور الدين وقال للحرس اذهبا إلى منزلهما فإذا بالحرس لا يجدون شيئا في المنزل. Mara senika Nuruddin, Khalifah Nuruddin nikah ngocak, monda iya coba periksa kebungkuran dua orang nikah, apakah beda lubang. Mara senika para Al-Guju mencari rumahnya dan menemui bahwasanya di situ beda lubang yang mengarah kepada makbarohnya, kepada kuburannya kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فذهب نور الدين بنفسه إلى الحجرة التي ينامان فيها. Mara senika Khalifah Nuruddin nikah pergi dengan dirinya sendiri, langsung memeriksa sendiri ke kamar bahwasanya kamar itu yang dibuat untuk mencuri, untuk melubangi sehingga ingin mencuri jasadnya kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكشف نور الدين الرداء الذي على الأرض. Mara senika esongka sejedeuna bi Khalifah Nuruddin nikah. فوجد نفقا حفرة أولها عنده وآخرها عند قبر النبي صلى الله عليه Mara وسلم. senika Khalifah Nuruddin nikah menemukan lubang, yang mana lubang itu dari kamarnya menuju ke kuburannya Rasulullah lewat bumi. يريدان سرقة جسد النبي صلى الله عليه وسلم. Ternyata benar orang dua nikah teronge co aja serta kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi فأمر نور الدين بقتلهما. Mara senika Nuruddin nikah langsung menyiksa, langsung menghukum dua orang nikah. وسد هذا النفق وما حول قبر النبي بالرصاص والحديد إلى الآن حتى لا يتكرر هذا الأمر. Sampai mangken lubang itu ada, sampai mangken ada. Bi Nuruddin buntu dan lubang nikah beda. Misalkan empian terokasah teronyong sampai sekarang itu ada. الله عز وجل يدافع عن نبيه حتى بعد انتقاله إلى جوار ربه. Maksudnya dari ini kan apa? Allah Subhanahu wa taala nikah menyelamatkan Kanjeng Nabi, membela Kanjeng Nabi di hidupnya sampai beliau sudah meninggal. لماذا نحبه ونحتفل به صلى الله عليه وسلم؟ Mpian oneng napa punten? Kenapa kita itu harus mencintai Kanjeng Nabi, harus merayakan maulidnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anapa? لأن حبه أصل من أصول الدين الإسلامي. Karena cinta sama Rasulullah nikah adalah asal daripada asalnya agama Islam. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم. Kanjeng Nabi nikah debu. La yu'minu ahadukum, tidak beriman satu orang di antara kalian حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. hingga aku dicintai daripada dirinya sendiri, orang tuanya dan anak-anaknya. لماذا نحبه؟ Syekh Nika memberikan pertanyaan, kenapa kita harus mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? لأنه الذي أنقذنا الله به من النار. Karena Kanjeng Nabi nikah yang menyelamatkan kita semuanya dari jurang api neraka. بعض التابعين بعد الصحابة كان يقبل عين الصحابة. Tabi'in pada zaman dahulu itu mencium matanya para sahabat. يقبل العين التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم. Kenapa para tabi'in mencium matanya sahabat? Karena matanya sahabat itu pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari cintanya. من شدة حبه وشوقه للنبي صلى الله عليه وسلم. Saking cintanya tabi'in itu sampai mencium matanya sahabat, yang mana mata itu pernah melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم ما يسعدني الليلة أنني علمت أن هنا طلابا للعلم. Mara senika senika oning bahwasanya nang kanton nika beda santriwan dan santriwati. وطلب العلم طريق موصل إلى الجنة. Dan berkata bahwasanya tolabul ilmi, orang yang nyari ilmu nika jalan daripada jalannya
surga. قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Kanjeng Nabi ini adebu, barang siapa yang mencari ilmu maka dia akan dipermudah jalannya menuju surga. بل طلاب العلم ليسوا فقط في الجنة بل في الدرجات العلى من الجنة. Orang yang saya nyari ilmu nikah, genduk-genduk, para santri-santri, para bapak-bapak, para ibu-ibu, katanya Syekh, orang yang mencari ilmu nikah bukan hanya di surga tempatnya, tapi dia mendapatkan derajat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah qala dzalik yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat ay darajat 'aliyah fil jannah. Dalam Quran dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman daripada kalian semuanya dan akan mengangkat derajatnya orang-orang seendi ilmu. Wa min afdalil ilmi wa afdalul ulumi 'ala al-itlaq al-Qur'anul Karim. Ben ilmu saya paling tegih, saya paling muljah nikah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul ladzi yuthaqqilu al-mizan yaum al-qiyamah. Al-Qur'an nikah degi saya yang bakal mengalahkan daripada timbangan-timbangan kita yang lain. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. Orang yang membaca Al-Quran dengan satu huruf, maka satu huruf itu menjadi kebaikan bagi dia, dan satu kebaikan akan mendatangkan 10 kebaikan yang lain. الحرف بعشر حسنات الحرف الواحد نعم. Orang-orang saya hafal Al-Quran setung baik, maka dia akan dibalas dengan 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim 19 harfan. Bismillahirrahmanirrahim ini berapa huruf? 19 huruf. ب190 hasanah. Dengan 190 kebaikan. Fi lahza wahidah qultuha. Setung baik dari kebaikan tersebut. أرأيتم كيف يأخذ حافظ القرآن حسنات عظيمة جدا في دقائق. Maka orang-orang yang hafal Quran mon bismillah bain beda 190 kebaikan. Bagaimana dengan yang hafal Al-Quran semuanya? Pasti akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. يقال أن عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن الكريم. Diriwayatkan bahwasanya tingkatan surga itu sesuai dengan tingkatan-tingkatan daripada Al-Qur'anul Karim. كلما حفظت وتعلمت القرآن كلما زادت درجتك في الجنة. Semakin banyak orang menghafal Al-Qur'an, maka surganya akan semakin tinggi. ونحن هنا معنا آباء كبار لطلاب العلم. Dan nang kanton jaan saya beda orang sepo, saya masih belajar, saya cinta kepada ilmu. Mungkin apa buten? ماذا تفعل ليكون ابنك متفوقا في العلم؟ Beliau bertanya, empian saya duduk nang kanton apa tero anak poton empian dadi orang saya tero. أولا تطعمه الحلال. Saya pertama jaan saya harus mencari halal, mencari rezeki yang halal. تعرفون الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. Empian oning yang namanya Imam Bukhari oning. Imam Bukhari nikah saya endi saya ngarang kitab Al-Bukhari, hadis Al-Bukhari. اسمه ماذا؟ محمد ابن Nyamana serah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. إسماعيل أبوه وهو يموت. Ismail nikah endi Imam Bukhari nikah endi aba nyamana Ismail, dan Ismail nikah meninggal ketika masih kecil. قال إسماعيل وهو يموت والد البخاري والله ما أدخلت بيتي درهما حراما ولا درهما فيه شبهة. Ismail bapaknya Imam Bukhari nikah ketika ditanya, wallahi demi Allah aku tidak memasukkan perkara yang haram di rumahku. لذلك بارك الله له في ابنه لأنه أطعمه الحلال. Oleh karena Imam Ismail nikah mencari
rizki yang halal, maka Allah memberkahi anaknya namanya Muhammad menjadi orang yang ahli hadis. ثم عليك ثانيا بعد أن تطعمه الحلال أن تحفز وتشجع أمه على أن تتابعه في طلب العلم. Selain bapak-bapak nyari perkara, nyari rezeki yang halal, ibunya juga harus mendoakan dan menjadi wanita yang solihah. لأن البخاري ربته أمه لأن أبوه مات وهو رضيع صغير. Karena Imam Bukhari ini kan dibesarkan oleh ibunya. Bapaknya meninggal, seoning adalah ibunya. Bapaknya Imam Bukhari meninggal, Imam Bukhari masih kecil. Oleh karena itu beliau diasuh oleh ibunya sendiri. البخاري وهو رضيع كان أعمى لا يرى. Dulu Imam Bukhari itu buta, tak bisa melihat ketika masih kecil. وكانت أمه تدعو الله في كل صلاة أن يرد عليه البصر. Ibunya Imam Bukhari ini kan setiap mare sholat doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengembalikan matanya, mengembalikan penglihatannya. أمه وهي نائمة رأت الخليل سيدنا إبراهيم عليه السلام. Ibunya ini kan suatu ketika bermimpi dengan Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis salam. وقال لها سيدنا إبراهيم لقد رد الله بصر ولدك إليه. Di dalam tidurnya, di dalam mimpinya, ibunya ibunya Imam Bukhari itu wasiatan bin Nabi Allah Ibrahim, Allah sudah mengembalikan matanya Imam Bukhari. لقد رد الله بصر ولدك إليه من كثرة دعائك. Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan matanya Imam Bukhari karena banyaknya doanya dari ibunya. وفي رواية من كثرة بكائك. Dan di riwayat yang lain karena ibunya banyak menangis kepada Allah meminta agar Imam Bukhari itu dikembalikan penglihatannya. فقامت المرأة من النوم. Kemudian ibunya terbangun daripada tidurnya. ووضعت يدها أمام عين الطفل الصغير. Kemudian langsung meletakkan tangannya di atas matanya Imam Bukhari. فوجدت عينه تتحرك مع يدها. Mare senika ibuna oning Imam Bukhari ini kan matanya ke kiri dan ke kanan setelah melihat tangan. فعلمت أن الله رد إليه البصر. Maka dari itu ibunya Imam Bukhari tahu, oh ternyata betul Imam Bukhari sekarang sudah bisa melihat. أمه هي التي كانت تأخذه من يده وتذهب به إلى العلماء. Kemudian ibunya membawa Imam Bukhari untuk ngaji kepada para ulama. وهذا من أعظم الأعمال للمرأة أن تربي ولدا صالحا يدعو لها عند الكبر. Dan ini merupakan amal yang sangat besar bagi ibu bahwasanya mun endi anak pengaji kepada para ulama. كل أعمال الإمام البخاري وكل علمه في ميزان حسنات أمه. Semua amalnya Imam Bukhari, semua kebaikan Imam Bukhari itu akan kembali kepada ibunya, ibu yang solihah yang merawatnya Imam Bukhari. أسأل الله أن يبارك لنا جميعا في أبنائنا وذريتنا. Syekh Ahmad Nika mengatakan semoga anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh. Allahumma amin. وأن ينفعنا بهم. Dan semoga menjadi orang yang bermanfaat. وأن يرفعنا بهم درجات في Dan الجنة. semoga diangkat derajatnya di surga. Allahumma amin. اللهم علمنا ما ينفعنا. Amin. وانفعنا بما Setuju, علمتنا. amin. وزدنا علما. Amin. اللهم اغفر ذنوبنا. Amin. واستر عيوبنا. Amin. وتول أمرنا. Amin. وأحسن ختامنا. Amin. وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. Amin. اللهم اشف مرضانا. Amin. اللهم أنزل على المرضى عافيتك Amin. يا Amin. أرحم الراحمين. Amin. اللهم أصلح فساد قلوبنا. Amin. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. Amin. اللهم طهر ألسنتنا وقلوبنا. Amin. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا.
وبارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في صحتنا اللهم قنا شر خلقك يا أرحم الراحمين اللهم اصرف عنا أبصار الحاقدين الحاسدين الحاسبين يا أرحم الراحمين اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين شكر الله لكم حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya terakhir Syekh Nika berterima kasih kepada empian sedaja yang dari awal sampai akhir mendengarkan ceramahnya beliau, dan termoga empian sedaja nikah dadi orang saya pulang dari sini membawa maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.